哦，你是这样子直接加热的、哦？对啊，要不然我怎么加热？没有。不要弄到泼油，它会那个酒都蒸掉。Michael 明天那个 Nicole 跟他你们几个总共练习？Much better。参观我的房间，参观我的100万豪宅啊！这就是我今天睡的地方，帅了吧？我是觉得很帅啦。啊，对吧？还有个 laptop， 厉害吧？哇，荧光的好酷哦！
想要带个荧幕，然后再给他看电影。你要不借在哪里？我有个那个荧幕，哦，为什么不带？你还有 projector？有拿个黑布就好，白布就好。有啊，还有那个嘞，手上剩贵的。喂 ？Yeah. It's better than staying home anyway, right? No, you wanna be home? Why? Did I get my computer? Plus, I have no friends over here either, so it's important. You gonna make friends? I can only see them for like 2 days. No. 48了。 Oh! I just made it! Did you hear it? Yeah, I heard it. Oh, and I was walking. 48人。